감사를 드립니다. Dios, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 저를 너무나 사랑하셔서 구원해 주시고 하나님의 몸된 교회에서 살아갈 수 있도록 도와주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos salvado por gran amor y ayudarnos a estar en la iglesia que es tu cuerpo. 젊을 때 구원해 주시고 주님을 위해서 살 수 있는 시간과 마음 허락해 주심도 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos salvado en el tiempo de juventud y permitirnos el tiempo y el corazón para vivir para ti, Señor. 마음속에 더 뜨거운 마음을 가지고 하나님을 사랑하게 해주시옵소서. Haznos amar más a ti, Señor, con el corazón más caliente. 날마다 주님을 체험하며 살아가게 해주시기를 원합니다. Cada día ayúdanos a vivir experimentando de ti, Señor. 이 연합교제를 통해서 하나님께서 부어주시는 그 은혜를 받기를 원합니다. Queremos recibir la gracia que nos quieres derramar a través de esta comunión de las iglesias. 원하는 마음으로 더 뜨거운 마음으로 참여하게 해주시고 Haznos participar en esta comunión con más ganas, también con el corazón más caliente. 마치고 돌아갈 때는 하나님을 더 뜨겁게 사랑할 수 있는 마음 주시기를 원합니다. Y te pedimos que nos des el corazón con que podemos amar más a ti, Señor, cuando termine y nos regresemos. 먼저 하나님이 주신 말씀을 묵상하고자 합니다. Primero vamos a meditar en la palabra que nos has dado. 얻고자 하는 마음으로 말씀을 듣게 해주셔서 하나라도 얻고 돌아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Haznos escuchar esta palabra con las ganas de querer obtenerla para que al menos una cosa podamos obtener. 오고 계신 발걸음이 있다면 안전하게 도착할 수 있도록 도와주시옵소서. Si hay unos que vienen en el camino, ayúdales a que lleguen con bien. 시작하고 마치는 시간까지 온전히 하나님의 영광을 위해서만 교제가 되기를 원합니다. Del inicio hasta que termine solo queremos glorificarte. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 펼치겠습니다. Busquemos la Biblia. 시편 110편입니다. Salmo 110. Versículo 3. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. 하나님을 알지 못하고 살아가던 우리였습니다. Éramos los que vivíamos sin conocer a Dios. 하지만 성경을 통해서 주의 권능의 날을 경험했습니다. Pero por medio de la Biblia hemos experimentado el día del Señor, del poder de Dios. 각각 구원의 시간, 그 날짜는 다 다른 줄 압니다. Sé que cada uno de ustedes tiene la fecha de su salvación y la hora diferente. 그분의 능력과 사랑을 우리 모두는 체험했습니다. Pero aún así todos nosotros hemos experimentado su amor y su poder. 우리를 주의 백성으로 삼아주셨고 거룩한 옷을 입혀주셨습니다. Nos ha tomado por el pueblo de Dios y nos ha también vestido de la santidad. 그 거룩한 옷은 그분의 희생을 통해서 입게 되었습니다. Pues por su sacrificio pudimos también vestirnos de su santidad. 사랑하는 마음 때문입니다. Por el corazón del amor. 이제 누구 차례일까요? Ahora, ¿a quién les toca? 질문입니다. Es una pregunta. 이제 우리 차례가 되어서 그분을 사랑하는 마음이 되어야 할 겁니다. Ahora nos toca a nosotros, así que con el corazón hacia Él debemos hacer. 그래서 3절에 즐거이 헌신한다고 이야기하십니다. Por eso versículo 3 dice voluntariamente. 그 모습은 자원하는 마음으로 하나님께 더욱 뜨겁게 살아가는 마음입니다. Significa que con el corazón voluntario deben vivir más para Dios con el amor. 이 성경을 기록할 때 팔레스타인 고대 운동은 사막 지역이었습니다. Cuando escribieron esta Biblia por Palestina, pues era desierto. 비가 내리면 고이지 않고 흡수하는 땅. Era la tierra que absorbía la lluvia cada que caía la lluvia del cielo. 비가 잘 내리지 않는 땅입니다. También era la tierra por donde casi no caía la lluvia. 그곳에서 새벽 이슬을 논하고 있습니다. Pero en este lugar están hablando del rocío. 얼마나 소중한 물이겠습니까? ¿Cuán valioso sería este agua de rocío? 새벽 이슬 같은 주의 청년, 하나님 보시기에 청년들이 그런 모습이라는 겁니다. Dice, el rocío de tu juventud. Así los jóvenes son rocíos de la tierra desierta ante Dios. 우리를 젊을 때 구원해 주시고 하나님 앞으로 인도해 주셨습니다. Nos ha salvado cuando éramos jóvenes y nos ha guiado ante Él. 광야 같은 이 세상에 우리를 새벽 이슬로 부르셨습니다. Nos ha tomado por el rocío de la tierra desierta en este mundo que es muy desierto. 우리 없는 그 땅의 가장 소중한 모습이 되기를 원하십니다. Así que Dios quiere que nosotros seamos el ser más valioso en la tierra donde no hay nada de agua. 그러면 우리가 무엇을 위해 살아가야 되는가 목적의식이 분명히 있어야 될 겁니다. Así que nos tiene que quedar tan claro sobre el propósito para qué debemos vivir. 목사님에 의해서, 임원들에 의해서 강요적인 신앙생활이 아니라 No me refiero a que ustedes deben llevar la vida cristiana obligados por el pastor o por los siervos de la iglesia, 자원하는 마음, 즐거이 헌신하는 마음으로
직접적으로 주님을 위해서 살아가는 마음들이 필요합니다. sino se les necesita el corazón voluntario de querer vivir para el Señor. 준비되셨습니까? ¿Están listos de vivir así? 한 분 대답하겠습니다. Solamente una persona dijo que sí. 한 분은 준비되셨네요. Una persona al menos está preparada de eso, ¿no? 예, 모두 다 대답하셨으리라 생각이 됩니다. Pienso que todos han de haber contestado que sí. 이 시간 내가 어떤 목적을 가지고 어떤 의미를 가지고 살아가야 되는지 마음속에 새겼으면 좋겠습니다. Esta hora me gustaría que ustedes grabaran en su corazón con qué propósito, con qué sentido de la vida van a vivir en adelante. 구원받은 그리스도인에게는 가장 필요한 신앙관이 세 가지가 있습니다. Para los cristianos que han recibido la salvación, hay tres conceptos más importantes de su vida cristiana. 그것이 어린 아이든 청년이건 나이 많은 노인이건 모두 다 똑같습니다. Sean niños, sean jóvenes, sean mayores de edad, son iguales. 직업이 있는 분이건 직업이 없는 분이건 똑같습니다. Sean los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, estos conceptos se aplican de manera igual. 학생이건 학생이지 않건 똑같습니다. Sean alumnos o que no sean alumnos, es igual. 결혼하신 분이건 아니신 분이건 똑같습니다. Sean casados o solteros, será igual. 첫 번째, 하나님의 영광을 위해 하나님께 내 모습이 영광이 되는가입니다. El primero, que si mi vida ahorita está glorificándole a Dios o no. 두 번째, 그 안에서 덕이 되는가입니다. Segundo, que si yo estoy dando la virtud en la iglesia. 세 번째는 내 신앙 성장에 유익이 있는가. El tercero, si mi fe ha crecido o no. 이 세 가지를 가지고 주님을 위해서 살아가는 겁니다. Con estos tres conceptos, tres cosas, hay que vivir para el Señor. 무엇인가 결정할 때 주님을 위해서 고민하는 겁니다. Antes de decir algo, primero tienen que pensar en la parte de Dios. 순서는 절대로 바뀔 수 없습니다. Pues el orden jamás puede cambiar. 하나님의 영광이 되는가. Primero, si pueden glorificarle a Dios. 교회의 덕이 되는가. Segundo, si pueden también darle la virtud a la iglesia. 내 신앙 성장에 유익이 되는가. El tercero, si hacen esto, esto le ayudará al crecimiento de mi fe o no. 그 신앙관을 가지고 주님을 위해서 살아가는 겁니다. Con estos tres conceptos de la vida cristiana hay que vivir para el Señor. 고린도전서 10장을 찾겠습니다. Busquemos 1 Corintios capítulo 10. Versículo 31. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 이야기하십니다. Dice, si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 그 이유는 무엇입니까? ¿Cuál es la razón de vivir así? 우리 성도님들 마음속에 정리가 확실히 되어 있어야 됩니다. En el corazón de ustedes les tiene que quedar bien claro de eso. 하나님 말씀하셨습니까? ¿Es porque Dios dijo por eso? 아닙니다. No es así. 그분은 나를 건지시기 위해서 값을 지불하셨습니다. Él es quien ha pagado el precio para rescatarme. 이걸 실로 잡아주시고 Marquen con su marcador 6장을 찾으시겠습니다. y busquemos capítulo 6, 19절입니다. 6:19. 19절, 20절을 같이 읽겠습니다. 19:20 leemos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 20절에 값으로 지불하여 우리를 사셨다고 말씀하셨습니다. Versículo 20 dice, habéis sido comprados por precio. 종에 놓여있던 우리를 예수님의 피로 사주셨습니다. Éramos esclavos del pecado, pero nos ha comprado por el precio de la sangre de Cristo. 우리에게 자유를 주시기 위해서 그분이 지불하신 것은 그분의 희생과 피입니다. Para darnos la libertad a nosotros, lo que Él pagó fue su sacrificio y la sangre. 성경 강연할 때 예수님께서 우리를 위해서 죽으신 그 피, 그냥 지식적으로 하는 피가 아닙니다. Pero no me refiero a la sangre que ustedes solamente tienen por conocimiento que han solido escuchar en el seminario de la Biblia. 그분이 나에게 자유를 주시기 위해서 지불하신 값을 깊이 생각해 보셨습니까? ¿Alguna vez ustedes han pensado al fondo el precio que ha pagado para rescatar a ustedes? 나를 위해서 지불하신 그 값은 성경에 구체적으로 나와 있습니다. La Biblia habla concretamente del precio que han pagado para salvarme. 마태복음 26장도 찾아보시죠. Busquemos Mateo 26. 66절입니다. Mateo 26, versículo 66.
66절부터 68절을 우리 홍역사님이 정말 리얼하게 만들고 De versículo 66 a versículo 68, el hermano traductor les va a leer, pero como si estuviera en esta situación. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetizamos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? 예수님 얼굴에 침 뱉고 때리고 손바닥으로 때리고 주먹으로 쳤다고 이야기합니다. Dice, le escupieron en el rostro del Señor Jesucristo, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. 얼굴에 침 뱉은 당해본 분 계십니까? ¿Alguna vez ustedes han sido escupidos? Levanten la mano. 사람에게 침 뱉는다는 것은 엄청난 치욕입니다. De verdad, escupir a la cara de una persona es una difamación muy fuerte. 지나가는 짐승에게 침 뱉어본 분 계십니까? ¿Alguna vez ustedes han escupido a los animales que pasan por ahí? 양심의 저촉이 되기 때문에 짐승에게도 뱉지 못하는 게 침입니다. Serán acusados por conciencia, así que ni pueden escatimar escupir a los animales. 근데 예수님 얼굴에 침을 뱉었습니다. Pero imagínense, escupieron a la cara de Jesús. 그분은 창조주이시고 역사의 주관자이시고 심판자이시고 구원자이십니다. Él era creador, era gobernador de la historia, era juez y salvador. 찬양 속에 이런 가사가 있습니다. En una letra de la alabanza dice así: 인간을 지으신 하나님이 인간 손에 죽으셨다. Dios, quien ha creado a los hombres, fue muerto por la mano de los hombres. 하나님이 지으신 사람의 얼굴 사람의 핍박을 받으시면서 얼굴에 침을 맞으셨습니다. Jesucristo, quien ha creado a los hombres, recibiendo la persecución de ellos, fue escupido por ellos. 사람들이 둘러싸고 예수님 얼굴에 침 뱉고 따기 때리고 주먹으로 쳤습니다. Los hombres le rodearon y también escupiendo a su cara le dieron de puñetazos abofeteando. 그리고 이야기합니다. Y luego dijeron: 누가 먼저 침 뱉었는지 누가 먼저 때렸는지 맞춰보라고 이야기합니다. Dinos quién es el que te golpeó primero. 그게 조롱이잖아요. Esto es una burla, 치욕이잖아요. es una vergüenza. 사람들이 말하는데 예수 너는 선지자니까 누가 먼저 침 뱉었는지 알 수 있을 거 아니야. Enfrente de las personas así le dijeron: tú, según tú eres Cristo, entonces dinos quién es el que te golpeó, te escupió primero. 누가 먼저 때렸는지 맞출 수 있을 거 아니야. Pues tú debes de saber quién es el que te ha escupido primero. 맞추라고 이야기하는 겁니다. Dinos, así le dijeron. 조롱하고 희롱하는 겁니다. Así se burlaron de él, se rieron de él. 27장을 보시죠. Vamos a ver capítulo 27, 27절입니다. versículo 27. 27절, 28절을 우리 형사님이 읽겠습니다. 27, 28, hermano traductor les va a leer. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. 사람을 모았습니다. Juntaron a las personas 예수 옷을 벗겼습니다. y después le desnudaron a Jesús. 우리가 생각해 보시죠. Imaginemos nosotros. 여기 계신 한 분을 여기 모셨습니다. Si nosotros hacemos que una persona de ustedes venga acá 하나도 걸친 것이 없이 홀딱 벗겼습니다. y les desnudamos sin que pues, se vista de ninguna cosa, 어떤 마음이 되겠습니까? entonces ¿cómo se sentiría? 집에 돌아가셔서 자살하지 않으면 다행입니다. Cuando regresa a la casa, a lo mejor se va a querer suicidar. 짐승 같은 사람 앞에서 창조주이신 그 예수님이 우리를 대신해서 치욕을 받고 계십니다. Jesucristo, quien es creador, estaba recibiendo esa afrenta delante de los hombres que eran como animales. 유대인의 왕이라고 하니까 붉은색 옷 입어야지라고 하면서 붉은색 옷을 입혀줬습니다. Decían que era el rey de los judíos, así que le vistieron de escarlata. 이런 옷이 아니죠. No se refiere a este tipo de la ropa, 걸쳐주는 겁니다. sino 홀같이 nada más le pusieron un manto 홀딱 벗긴 상태에서 en el estado en que estaba desnudo. 예수님은 아무 말씀 안 하십니다. Jesucristo cayó. 왜 그렇습니까? ¿Por qué no dijo ninguna palabra? 여기 앉아 계신 모든 분들 죄를 용서하기 위해서는 십자가까지 가야 됩니다. Para perdonar el pecado de todos ustedes que están sentados acá, tenía que ir hasta la cruz. 그 값을 지불하기 위해서는 끝까지 참으셔야 됩니다. Para pagar ese precio tenía que soportar hasta el fin. 아무 말씀 안 하셨습니다. Por eso no dijo ninguna palabra. 29절을 우리 또 형제님 보시죠. Versículo 29 también les va a leer. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. 새끼손가락보다 더 긴 가시가 머리를 풀었습니다. La espina que era más larga que nuestro dedo, pues entró en la cabeza de Jesucristo. 그
그 피가 눈을 지나서 온몸을 흐르기 시작합니다. Empezó a sangrar y esa sangre también empezó a correr pasando los ojos a todo su cuerpo. 우리는 손가락에 가시 하나 박혀도 너무 고통스러워요. Con solo que se meta un poco de la espina en nuestro dedo nos duele tanto. 새끼손가락보다 더 긴 가시가 머리를 찢어버렸습니다. Pero imagínense la espina que es más larga que nuestro dedo ha entrado en su cabeza. 너무 고통스럽지만 아무 말씀 안 하시고 Era tan doloroso, pero no dijo ninguna palabra. 유대인의 왕이니까 갈대를 손에 쥐어줬습니다. Era rey de los judíos según ellos, así que también le dieron la caña. 조롱을 하는데 Así se burlaban de él, 유대인의 왕이여 평안할지어다. diciendo, salve rey de los judíos. 그 조롱을 들으시고도 아무 말씀 안 하시고 Aún escuchando esta burla, no dijo ninguna palabra a Jesús. 30절에 보면 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그 예수님의 머리를 때렸다고 이야기합니다. Versículo 30 dice, escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 예수님을 짐승보다도 더 못하게 취급을 하고 있는 겁니다. Maltrataban al Jesucristo todavía más que los animales. 31절을 같이 읽겠습니다. Versículo 31, leemos juntos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. 십자가 달릴 때 형상을 보면 예수님 아래 꼬리에 천이 둘러져 있는 것처럼 보입니다. Al ver la imagen de la crucifixión del Señor Jesucristo, pues en esta imagen Jesucristo se vestía de algo en la parte de abajo. 실제는 아무것도 없는 상태입니다. Pero en realidad no se vistió de nada, aunque era de abajo. 그분의 하신 일이 모욕을 당할까봐 그렇게 형상에는 그렇게 두른 겁니다. Por si algunas personas difamarían pues la obra de él, pues en el dibujo, en la imagen, todavía le pusieron algo en la parte de abajo. 죄에 놓여있던 나를 건지기 위해서 그분이 지불하신 값입니다. Era el precio que era pagado para salvar a mí, que era esclavo de pecado. 문자적인 것도 아니고 영상적인 것도 아닙니다. 실제입니다. Esto no solamente es algo simbólico ni literal, sino es la realidad. 제가 복음을 전하면서 가끔 나이 많은 어르신들에게 십자가 형벌이 얼마나 고통스러운지 알게 하려고 볼펜으로 손을 살짝 찌르는 경우도 있습니다. A veces es lo que yo predico evangelio para que los mayores de la edad también puedan entender un poco de sufrimiento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Con la pluma que yo tengo, pues pico su dedo. 손에 이 볼펜을 살짝 찔렀을 때 아프다고 이야기하십니다. Cuando yo pico un poco pues, con esta pluma su dedo, dicen que les duele. 그때 제가 말씀드립니다. En este momento yo les digo, 예수님은 찔린 게 아니라 뚫리셨습니다. pero no que haya entrado en el dedo del Señor Jesucristo, sino se ha traspasado. 그것이 여러분과 나를 위해서 예수님이 지불하신 값입니다. Es el precio que Jesucristo ha pagado por mí y por ustedes. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 영광을 위해서 살아야 됩니다. Por eso nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. 값으로 지불하셨기 때문입니다. Es porque ha pagado por el precio. 우리는 이것을 잊지 말고 날마다 생각하는 것이 필요합니다. Es necesario que no se nos olvide de esto, sino cada día nos acordemos de esto. 교회를 올 때, 교제를 올 때, 성도를 만날 때 내가 어떻게 구원받았는가 날마다 기억하는 것이 필요합니다. Cada que ustedes vengan a la comunión, a la iglesia y que vean a los santos de la iglesia, siempre es necesario recordar de qué manera fueron salvos. 나 혼자 기도할 때, 기도를 마칠 때 예수님 이름으로 기도드렸습니다라고 합니다. Cuando hacen la oración solitos, al término de la oración dice, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 거기다 나 혼자 기도할 때는 수식어를 더 넣어보시죠. Pero cuando ustedes oran solitos, también agréguenle una cosa más. 나를 위해서 고통당하신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo, quien ha sufrido por mí. 날마다 기억하게 해주세요. Cada día entonces se van a acordar de él. 그래서 첫째 신앙과는 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것이 필요하다는 겁니다. Por eso el primer concepto de su vida cristiana es vivir para la gloria de Dios. 그리고 두 번째는 Ahora el segundo, 교회의 덕이 되는가 하는 겁니다. que si yo estoy dándole la virtud a la iglesia. 내 행동과 내 말투와 내 모습들이 교회 안에서 은혜를 끼칠 수 있는가 하는 겁니다. Que si mi forma de vivir, mi forma de hablar y de actuar está dándole el beneficio a la iglesia o no. 실로 잡아주셨던 고린도전서 10장을 다시 찾겠습니다. Otra vez vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10 que les dije que marcara. (32절) 33절을 같이 읽겠습니다. Versículo 32, 33, leemos juntos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 하나님은 나를 건져주셨고 또 교회 되게 하셨습니다. Dios a mí me salvó, también me ha puesto en la iglesia.
교회가 되게 하기 위해서는 내가 노력한 수고는 없습니다. Para que fuese la iglesia, de mi parte no he hecho ninguna cosa, 그분의 피로 묶어주셨습니다. sino a mí me ha juntado en la iglesia por la obra de su sangre. 그분이 내게 요구하고 계십니다. Y a mí me está pidiendo 모든 사람에게 거치는 자가 되지 마라. 교회 안에서도 거치는 자가 되지 마라고 말씀하십니다. que no sea tropiezo ni a ninguna persona ni en la iglesia. 모든 일에 하나님을 기쁘시게 하고 또한 하나님 자신의 유익을 구치하고 모든 사람의 유익을 구해서 하나님을 기쁘게 하라고 이야기하십니다. Que yo agrade a todos en todas las cosas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 마지막은 구원을 얻게 하라. Por fin dice, para que sean salvos. 교회가 존재하는 이유가 그렇습니다. Esto es el propósito de por qué la iglesia existe. 많은 사람을 하나님 앞으로 인도하는 것이 교회의 목적입니다. El propósito de la existencia de la iglesia es que muchas personas sean guiadas a Dios. 그리고 여기 계신 모든 성도님들을 보호해주고 있는 것이 교회입니다. La iglesia es la que protege a todos los santos que están presentes en este lugar. 우리는 다 연결되어 있습니다. Todos nosotros estamos conectados. 산에 올라가면 여러 나무들이 있는데 땅속에 들어가면 그 뿌리들이 서로 연결되어 있습니다. Si sube al monte, ahí están muchos árboles, pero cuya raíz está conectada dentro de la tierra. 교회 되게 하셨고 서로 영향을 미치게 하셨습니다. Nos ha hecho, la iglesia también ha hecho que estemos conectados. 내 모습이 내 말이 서로에게 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. Eso quiere decir que mi forma de hablar y de actuar puede también influenciar a los demás. 이 교회 안에서 은혜를 받고 돌아가서 더 많은 사람들을 전도할 수 있게 된다는 겁니다. Significa que en la iglesia puede recibir más gracia de Dios y cuando regrese van a poder predicar a más personas. 에베소서 4장에는 우리 교회를 사람의 몸으로 비유하셨습니다. Libro de Efesios capítulo 4 habla de que la iglesia se compara con el cuerpo humano. 에베소 4장을 찾으시겠습니다. Busquemos Efesios 4. 15절, 16절입니다. Versículo 15 y 16. 선생님이 읽겠습니다. Se lo va a leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 하나님은 이렇게 몸처럼 우리를 묶어주셨습니다. Así Dios nos ha juntado, así como el cuerpo está unido. 손톱 끝에까지 영양분이 공급되려면 결국은 먹고 몸을 통해서 팔, 그리고 팔목, 그리고 손까지 전달이 됩니다. Para que la nutrición llegue hasta la punta de nuestra uña, primero debemos alimentarnos y de esa manera, pues pasa por el cuerpo, por el brazo, la mano y hasta la uña. 먼저 구원받은 사람과 이후에 구원받은 사람, 형제님과 자매님들 사이에서 하나님은 그 은혜를 부으시고 서로 나누기를 원하십니다. Dios está derramando la gracia sobre los que tienen mucho tiempo de recibir salvación, sobre los que tienen poco tiempo y quiere que también entre ellos compartan la misma gracia. 교회 안에서 내 말과 행동은 그래서 너무나 중요합니다. Por eso en la iglesia mi forma de hablar y de actuar es tan importante. 먼저 구원받은 사람들의 모습은 더 중요합니다. Así que la forma de la vida de los primeros salvos es más importante todavía. 그래서 내 말과 행동이 교회의 덕이 되는가 고민해보는 것이 필요합니다. Por eso es necesario siempre preocuparse si la forma de hablar y de actuar está dándole la virtud a la iglesia o no. 주님을 위해 살아갈 때 어떤 결정이 교회 안에 덕이 되는가 고민해봐야 됩니다. Cuando ustedes vivan para el Señor deben pensar mucho sobre cuál es la decisión que puede darle la virtud a la iglesia, la que toman ustedes. 직장을 구할 때도 학교를 옮길 때도 고민을 해야 돼요. Aun cuando ustedes buscan el trabajo, también cambian de la escuela, deben considerar mucho. 내 결정이 또 어떤 사람들에게 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. Es porque la decisión que cada uno de ustedes toman puede también darle la influencia a los demás. 2장도 찾아보시겠습니다. También busquemos capítulo 2, 21절, 22절입니다. 2, versículo 21 y 22. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 성전이 되어가고라고 이야기하십니다. Aquí dice, va creciendo para ser un templo santo. 완성된 것이 아니라 하나님은 만들고 계시다는 거죠. No que esté construido, sino Dios lo va todavía haciendo. 오른쪽에 있는 벽돌을 보시죠. Miren también la pared que está en la parte de derecha. 네모 반듯하게 서로 연결되어 있습니다. Esos ladrillos están bien unidos y juntados. 한 가지가 울퉁불퉁한다면
이 벽은 세워질 수가 없을 겁니다. Si uno del ladrillo fuera muy filoso, pues él no se construiría así de esa manera. 자기 위치에 자리하고 있고 Está en su lugar, 시멘트로 붙어 있습니다. también están conectados por cemento. 마찬가지입니다. De la misma manera, 하나님께서 우리에게 머물러 두게 하신 위치가 있습니다. cada quien tiene el lugar en donde Dios los ha puesto. 시멘트처럼 성령으로 묶어주셨습니다. Como si fuera el cemento, nos ha unido por el Espíritu Santo. 내 위치를 지키고 교회 안에서 덕을 끼치는 것이 필요합니다. Es necesario que cada uno de ustedes guarden su lugar y que le den la virtud a la iglesia. 우린 성령으로 묶인 사람들입니다. Somos los que estamos bien unidos por el Espíritu Santo, 육신적으로 묶인 사람들이 아닙니다. no que estemos unidos por lo carnal. 그렇기 때문에 육신적으로 너무 친한 것도 좀 경계해야 됩니다. Por eso también si se lleva entre ustedes muy bien carnalmente, tienen que tener también cuidado de eso. 마귀는 작은 것을 가지고 우리를 희롱합니다. Porque Satanás con la cosa pequeña siempre nos tienta. 그것을 우리 하나 되는 것을 방해하려고 합니다. Impide que nosotros seamos uno. 우리가 교회 되기 위해서 내 위치를 지키고 하나님 원하시는 것이 무엇인지 늘 고민하는 것이 필요합니다. Para ser la iglesia siempre debemos guardar nuestro lugar y preocuparnos de cómo podemos darle la virtud a la iglesia. 육신적으로 너무 가까이 하는 것도 어려울 수 있습니다. También puede ser que no es tan bueno que se lleven bien carnalmente. 가까이 가다 보면 부정한 것이 보이기 때문에 Es porque si se acercan a los demás pero de manera carnal, se va a ver también su defecto. 그래서 21절에도 성전이 되어가고라고 이야기하십니다. Por eso versículo 21 también dice, va creciendo para ser un templo. 우리는 완성품이 아니라는 거죠. O sea, quiere decir que todavía no estamos perfeccionados, 만들어가고 있는 중이라는 겁니다. sino estamos en el proceso de ir perfeccionándonos. 몽골에 가면 푸른 초원이 있습니다. En Mongolia hay una llanura muy verde. 가까이 가서 뒹굴고 싶습니다. Pues que queremos acercarnos ahí y también ahí voltearnos, 너무 acostarnos. 아름다워서 가까이 가서 보니 Se ve muy hermoso ese pasto, entonces al acercarnos y verlo, 그 푸른 초원 안에 무엇이 있을까요? pues dentro de estos pastos tan verdes, ¿qué creen que hay? 저 진흙이요. 예, 진흙도 있고 Sí, hay lodo, 양똥도 있고 hay poco excremento de las ovejas, también de las vacas, 염소똥도 있고 también excremento de las cabras, 동물이 죽은 사체도 있습니다. también hasta los cadáveres de los animales. 멀리서 볼 때는 아름답습니다. De lejos se ve muy hermoso, 너무 가까이서 보니까 여러 가지 아름답지 않은 것이 있습니다. pero de cerca pues se ven unas cosas que no están hermosas. 더러운 것이 있다는 거예요. Hay cosas sucias. 우리가 육신적으로 가까이 할 때 그런 것이 보입니다. Significa que cuando nos llevamos bien carnalmente se va a ver estas cosas. 그러다 보니 교회 안에서 문제가 될 때도 있어요. Por eso a veces dentro de la iglesia surgen problemas. 어떻게 그럴 수 있을까? ¿Cómo es posible que él ande así de esa manera? 하나님은 그래서 성령으로 묶어주셨으니까 성령으로 하나 되라고 말씀하십니다. Por eso Dios nos ha unido por Espíritu Santo y nos dice que seamos unidos por Espíritu Santo. 육신적으로 너무 가까이 하는 것은 문제가 될 수 있습니다. Porque si nos llevamos muy bien carnalmente, eso luego puede surgir problema. 그런데 내 결정과 내 말과 행동이 교회 안에 덕이 되는가 고민해봐야 됩니다. También siempre deben pensar ustedes si la decisión que ustedes tomen, su forma de hablar y de actuar, está dándole la virtud a la iglesia. 그리고 마지막 세 번째, 이 신앙 성장에 유익이 있는가입니다. Por último, el tercero, si también está dando el crecimiento a mi vida cristiana. 베드로후서 3장을 찾으시겠습니다. Busquemos 2 de Pedro capítulo 3, 18절입니다. 3:18. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 예, 저를 아는 지식에서 자라라고 이야기하십니다. Dice, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. 육신을 성장시키는 것은 양식입니다. El alimento es el que hace crecer nuestro cuerpo. 영혼을 성장시키는 것은 하나님이 주신 말씀입니다. El que hace crecer nuestro espíritu es la palabra dada por Dios. 그 말씀을 가지고 신앙생활할 때 아는 지식에서 자라갈 수 있습니다. Cuando lleven la vida cristiana con esta palabra dada por Dios, van a poder crecer en el conocimiento. 내 결정이 돼, 모습이 돼, 봉사가 주님 안에서 성장을 이룰 수 있는가 고민해야 됩니다. Hay que siempre considerar si mi decisión, mi forma de hablar, mi forma de la vida está llevando el crecimiento o no. 아이가 태어났습니다. Un bebé acaba de nacer. 10년이 지났는데 그 자리에 누워있어요. Aún pasando 10 años sigue acostado ahí. 엄마 보고 생글생글 웃으면 좋겠죠. Pero si sonríe viendo a su mamá, estaría muy bonito. 걷지도 못하고 Pero ni camina, ni pues tatea. 엄마 보고 웃고 있으면 엄마가 마음이 좋겠어요. Nada más está sonriéndole viendo a su mamá. Entonces la mamá estará feliz por ese bebé. 20년이 지났는데도 30년이 지났는데도
그 자리에 누워만 있습니다. Aún pasado 20 y 30 años sigue acostado ahí en el mismo lugar. 하나님은 끊임없이 성장을 이루기 위해서 여러 가지 어려움을 주십니다. Dios también nos ha dado varias dificultades para que siempre llevemos a cabo el crecimiento continuo. 우리는 그것을 견디고 그 다음 성장을 이루기 위해서 노력해야 됩니다. Así que debemos esforzarnos a soportar y llevar a cabo el siguiente crecimiento. 내 모습이 신앙 성장에 유익이 있는가 고민하는 것이 너무나 중요합니다. Es muy importante que se consideren a sí mismos si están llevando a cabo el crecimiento de su fe o no. 저를 아는 지식에서 자라가라고 이야기하십니다. Dice, crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. 자라갈 때, 알아갈 때 하나님은 더 은혜를 넘치게 하십니다. Cuando vayan creciendo, vayan conociendo, Dios los va a llenar más de la gracia. 베드로후서 1장 2절을 찾으시겠습니다. Busquemos 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 저를 아는 지식에서 자라가라 하셨고 여기는 알아라고 이야기하십니다. Dice, crece en el conocimiento y acá pues en el conocimiento de Dios. 그럴 때 은혜와 평강이 더욱 넘친다고 이야기를 하셔요. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. 성장은 고통스러운 것이 아니라 은혜와 평강이 넘치는 겁니다. El crecimiento no es un proceso de sufrimiento, sino hace que estemos llenos de la gracia y paz. 구원받은 우리에게 요구되는 모습입니다. Esto es la forma que se nos requiere a nosotros que somos salvos. 구원받은 지 1년, 2년, 3년, 4년 지날수록 점점 아름다운 그리스도인의 모습이 되어야 될 겁니다. Cada que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con la salvación, cada día tiene que ir siendo la forma de los cristianos más hermosos. 물론 어려움이 따르겠죠. Claro, podrían tener algunas dificultades, 하지만 은혜와 평강, 기쁨이 넘쳐날 겁니다. pero estarán bien llenos de la gracia, de la paz, de la alegría cada que crezcan. 여기 앉아 계신 분들에게 인형을 한 개 나눠드릴게요. Se les va a dar una muñeca a todos los que están sentados acá. 기쁘시겠어요? ¿Estarán alegres? 2살 때, 3살 때 가지고 놀았던 인형 갖고 놀면 재밌겠습니까? Si ustedes jugaran ahorita con la muñeca con la que jugaban cuando tenían 2 o 3 años, ¿ahorita estarían alegres si se les diera? 성장했기 때문에 즐거움이 달라졌습니다. Por lo que ya están crecidos, ahora tienen otro placer. 아이들이 가지고 노는 인형들을 보면 유치합니다. Al ver ahora las muñecas con las que los niños pequeños juegan, se nos hace un poco gracioso. 성장하면서 더 나은 기쁨이 무엇인지 알게 되었기 때문입니다. Es porque cada que nosotros crezcamos, ahora ya sabemos cuál es el placer mejor para cada uno de nosotros. 신앙 성장도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con el crecimiento de la fe. 성장에 따라서 기쁨이 달라집니다. Dependiendo del crecimiento de nuestra fe, la alegría que van a tener va a ser diferente. 더 많아집니다. Van a tener todavía más gozo. 그것을 하나님께서 누리기를 원하십니다. Dios quiere que disfrutemos de esa alegría. 그래서 자라가라고 말씀하십니다. Por eso dice que vayamos creciendo. 하나님께 영광이 되는가? Que si estamos dándole la gloria a Dios primero, 교회 안에 덕이 되는가? que si estamos dándole la virtud a la iglesia, 내 신앙의 유익입니다. que si realmente está creciendo mi fe. 이 세 가지를 가지고 내 마음속에 어떻게 살아가야 될지 고민해야 되는 겁니다. Me gustaría que ustedes pensaran en cómo vivir pensando en estas 3 cosas. 순서를 바꿀 수 없습니다. El orden no tiene que cambiar. 하나님, 교회, 나입니다. Primero Dios, la iglesia y después yo. 그렇게 되었을 때 하나님의 축복을 늘 받는 삶으로 나아갑니다. Cuando vivan de esa manera, siempre en su vida van a ir recibiendo la bendición de Dios. 더 나은 은혜, 더 많은 성장을 하나님은 이루기를 원하십니다. Dios quiere que nosotros crezcamos más y que también tengamos más gracia. 그런데 Pero 방해하는 것이 있습니다. hay unos que nos impiden. 마귀입니다. Es Satanás. 하나님이 안 보이죠. Dios no se ve. 마귀가 안 보이죠. Tampoco se ve Satanás. 그러면 우리는 마귀의 계계를 분별해내야 Entonces tenemos que saber discernir la maquinación de Satanás. 마귀는 구원받은 그리스도인을 가지고 놀려고 해요. Satanás quiere jugar con los cristianos salvos. 어릴 적 인형 가지고 놀았던 적 있죠. Alguna vez ustedes han jugado cuando eran niños con las muñecas, ¿no? 가지고 놀면서 소꿉장난을 합니다. Mientras jugaban también como que hacían un tipo de obra, 팔을 들기도 하고 levantando su brazo, 인형을 잡고 걸어다니기도 합니다. también así agarrando la muñeca hacen que pues camine. 어떨 때는 내가 아는 물감을 가지고 인형을 색칠하기도 합니다. A veces con la pintura que tenían también maquillaban su muñeca. 마귀가 구원받은 사람을 그렇게 가지고 노는 겁니다. De la misma manera, así Satanás juega con los cristianos salvos como si jugaran con las muñecas. 그 마귀가 원하는 행동을 하게 하고 Hace que pues hagamos lo que Satanás quiere de nosotros. 마귀가 원하는 모습을 하게 합니다. Hace que tengamos la forma de la vida que quiere Satanás. 내 생각이, 내 모습이, 내 말이 다 하나님께로부터 온 게 아닙니다. Pues todo mi pensamiento, toda mi obra, mi forma de hablar, no todo ha venido de Dios.
우리는 고민을 많이 해요. Así que debemos pensar mucho nosotros. 내가 지금 주님을 위해 살아가고 있는가? Que si ahora estoy yo viviendo para el Señor, 이것이 정말 주님을 위한 생각인가 고민해봐요. que si realmente el pensamiento que tengo ahorita es para el Señor o no. 에베소서 6장을 찾겠습니다. Busquemos Efesios 6. 10절부터 12절을 우리 읽겠습니다. Efesios capítulo 6 de 10 a 12. Les va a leer, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 11절에 마귀의 괴계라고 이야기합니다. Versículo 11 dice las acechanzas del diablo. 보이지 않는 마귀가 있다는 겁니다. Existe el diablo que no se ve. 디아블로라는 의미는 비방자, 중상 노략자, 속임수를 쓰는 자라는 의미입니다. El significado de diablo es calumniador, es estafador, engañador. 그리고 나뉘게 하는 자. También es el que hace la división. 어떻게 나뉘게 할까요? ¿Cómo hace que haya división entre ustedes? 하나님께로부터 나뉘게 합니다. Primero que sean divididos de Dios. 교회로부터 나뉘게 합니다. Primero que sean divididos también de la iglesia. 성도로부터 나뉘게 Que sean divididos de otros hermanos hermanas. 그런데 그 얘기예요. Pero dice, son acechanzas. 속임수입니다. Es su engaño. 알아채기 어렵다는 거예요. Es difícil que pues, nos demos cuenta de que esto es el engaño. 그것을 가지고 구원받은 그리스도인이 끊임없이 가지고 노는 거예요. Con esas cosas sigue jugando también con los cristianos salvos. 그러기 위해 우리의 마음속에 분별해내는 그 마음들이 필요합니다. Así que en nuestro tiempo nos es necesario tener el discernimiento. 마귀는 우리보다 먼저 있었습니다. Satanás siempre ha sido primero que nosotros. 더 오래 살았습니다. Es quien ha vivido más tiempo que nosotros. 지혜롭고 너무나 똑똑합니다. Es más sabio e inteligente. 그것을 분별해내기 위해 더욱 하나님 편에 속하는 것이 필요합니다. Para poder discernirlo es más necesario que estemos del lado de Dios. 창세에 기록된 마귀의 계계의 몇 가지 모습들을 살펴보면서 우리 마음속에 하나님께서 원하시는 마음이 무엇인지 생각해 봤으면 좋겠습니다. Viendo unas acechanzas de diablo que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, vamos a pensar también en nosotros mismos. 이걸 잡아주시고요. Marquen aquí también. 창세기 2장입니다. Génesis 2. (16절) (17절입니다) Versículo 16 y 17. 우리 형제님 읽겠습니다. Les va a leer, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 하나님은 강력하고 확실한 메시지를 주셨습니다. Ciertamente, claramente Dios les ha dado su mensaje. 먹는 날에는 정령 죽으리라 이야기하셨습니다. Les dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. 그 말씀하신 후에 마귀는 아담과 하와를 꿰기 시작합니다. Después de que les dijo esta palabra, Satanás empezó a tentarle a Adán y a Eva. 3장 1절입니다. 3:1. 우리 형제님 읽겠습니다. Les va a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 성경 가지고 오시니까 비교해 보시죠. Al traer la Biblia también comparen. 2장 16절 17절과 3장 1절과의 차이가 무엇인지. ¿Cuál creen que es la diferencia entre capítulo 2, versículo 16 y capítulo 3, versículo 1? 찾아내 보시죠. A ver, busquen ustedes cuál es la diferencia que hay. 명확하게 차이입니다. Ciertamente hay diferencia de los dos versículos. 셋 세겠습니다. Voy a contar hasta número 3. 너 찾으셨습니까? ¿Ya encontraron? 찾으셨어요? ¿Ya encontraron? 찾으신 분? ¿A quién de ustedes encontró? 예. ¿Sí? Versículo 16 dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el otro dice: porque Dios ha dicho que no comáis de todos. O sea, que en general, y en el otro se lo había prohibido a todos. 네, 그러니까 이제 2장 16절에는 네, 또 모든 과실의 나무는 다 먹을 수 있다고 했는데 3장 1절에는 네, 저기
좀 차이가 있습니다. 예, 맞아요. Sí, eso es cierto. 네, 맞습니다. ¿Cierto? 하나님 먹지 말라 하신 건 한국이었어요. Nada más había un solo árbol que Dios le dijo que no comiesen. 다 주셨습니다. Dios les ha dado todo. 왕이 뭐라고 했죠? Pero Satanás, ¿qué les dijo? 하나님이 모든 실과를 먹지 말라 하시더니 Pues ¿a poco Dios les dijo que no comieran todos los árboles? 하나님 마음을 오해하게 합니다. Como que les hizo dudar del corazón de Dios. 하와의 마음을 흔들어 봤어요. Como que movió el corazón de Eva. 흔들리기 시작합니다. Empezó a moverse el corazón de Eva. 2절 3절을 한번 읽어보시죠. Versículos 2 y 3, se los leo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. 흔들리기 시작하니까 들었던 말씀이 헷갈리기 시작합니다. Empezó a moverse su corazón hasta también pues está confundida de la palabra que ya ha escuchado. 하나님 먹지 말라 하셨지 만지지 말라 하신 분은 없습니다. Dios les dijo que no comieran, pero jamás les había dicho que no tocasen. 죽는다 하셨지 죽을까 하노라 하신 적은 없습니다. Dios les ha dicho, ciertamente morirán, pero aquí dice nada más, para que no muráis. 뱀이 마귀가 그 하와를 정확하게 꿰기 시작합니다. Satanás, la serpiente, de manera exacta empieza a tentarle a Eva. 4절을 읽어보시겠습니다. Versículo 4, leemos juntos. Pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 예. 들었던 말씀이 흔들리기 시작하니까 마귀는 하나님의 마음을 곡해하게 만듭니다. Como que empezó a dudar de la palabra que ya había escuchado, así que Satanás todavía le tentaba más. 먹으면 죽을 것 같은 선악과가 다르게 보입니다. Ahora el árbol de la ciencia del bien y del mal que parecía, ahora parece diferente. 6절을 같이 읽겠습니다. Versículo 6, leemos juntos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 흔들리니까 먹으면 죽을 것 같은 그 선악과가 먹음직 보암직 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보이기 시작합니다. Como que empezó a dudar su corazón. Antes parecía que si comían el árbol de la ciencia del bien y del mal iban a morir, pero ahora se ve que era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 마귀는 교묘합니다. Satanás es muy astuto. 처음부터 먹으라고 접근했다면 안 먹었을 겁니다. Si se hubiera acercado a Eva desde el principio diciendo que lo comiese, no lo hubieran comido. 말씀을 얼마나 알고 있는지 흔들어 보기 시작합니다. Empezó a dudar su corazón para saber qué tanto conoce de la palabra. 마음속에 새겨진 말씀이 아니니까 흔들어 버립니다. No era la palabra tan grabada en lo profundo de su corazón, así que empezó a moverse. 하나님께로부터 나뉘게 만들었습니다. Hizo que se dividiera de Dios. 지금 여기 앉아 계신 청년들에게도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con los jóvenes que están sentados en este lugar. 주일날 수요일날 읽는 말씀 속에서 명확한 메시지를 우리에게 주셨습니다. Dios nos ha dado la palabra tan cierta a través de la palabra que escuchamos los miércoles y los domingos. 하나님은 나를 통제하시려는 게 아닙니다. Dios a mí no me quiere, pues a mí no me quiere controlar, 나를 보호하시려고 하신 겁니다. sino a mí me quiere proteger. 하나님은 사랑을 위해서 나에게 그렇게 말씀하셨습니다. Por el amor así me ha dicho Dios. 마귀는 우리를 하나님이 나를 통제하는 것처럼 생각하게 만듭니다. Pero Satanás nos hace pensar que como si Dios nos quiere controlar toda la vida. 마음속에 새겨진 말씀을 빼앗아가는 겁니다. Y les quita la palabra grabada en el corazón de ustedes. 그것이 마귀가 하는 일입니다. Es lo que hace Satanás. 그 다음에 마귀는 가인과 아벨을 통해서 역사하기 시작합니다. Y también siguiente, Satanás empezó a hacer la obra a través de Caín y Abel. 4장 1절 한번 읽어보겠습니다. 4:1, se lo leo. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. 그 이후에 아담과 하와가 에덴 동산에 쫓겨났습니다. Después de eso, Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. 그리고 가인과 아벨을 낳았습니다. Y tuvieron a Caín y Abel. 하나님과 관계 회복을 하기 위해서 제사를 주셨습니다. Para recuperar la relación con Dios, Dios les ha dado la manera de la ofrenda. 짐승이 죽었을 때에 하나님과 관계가 회복될 수 있는 그 기회를 허락하셨습니다. Dios les ha permitido pues la oportunidad con la que tenían que ofrendar el animal para recuperar la relación con él. 먼 훗날
예수 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨을 때 하나님과의 관계가 회복될 것을 예고하신 겁니다. Con esto también les hizo saber que en el futuro, cuando Cristo viniese y muriese en la cruz, de esa manera la relación que tiene con Dios se iba a recuperar. 3절에 보시면 세월이 지난 후라는 것이 나옵니다. Versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo. 그 제사를 그리고 하나님을 섬기는 방법을 충분히 습득한 후라는 겁니다. Significa que con el paso del tiempo ellos a ellos se les pegó ya la costumbre de darle la ofrenda y de la manera de cómo servirle a Dios. 가인은 농사 짓는 사람이었습니다. Caín era hombre de labrador. 아벨은 양을 치는 사람이었습니다. Abel era pastor de las ovejas. 하나님 앞에 제사를 드리기 시작했습니다. Los dos le dieron la ofrenda a Dios. 가인은 자기의 1년 동안 지었던 그 농산물을 가지고 하나님께 나아갔습니다. Caín se acercó a Dios con los frutos que han cultivado durante un año en su tierra. 아벨은 자기의 낳은 첫 새끼, 양의 첫 새끼를 가지고 하나님께 나갔습니다. Abel se acercó a Dios con una cría, la primera de sus ovejas. 하나님이 원하시는 제사가 뭐였습니까? Pero ¿cuál era la ofrenda que Dios quería de los dos? 예? Abelio. 예. 너무나 잘 알고 계시죠. Sí saben bien, ¿no? 가인의 제사는 왜 안 받아주셨어요? Pero ¿por qué creen que no aceptó la ofrenda de Caín? 가인의 제사는 하나님이 내리신 저주였습니다. Porque la ofrenda de Caín, pues era la maldición que Dios hizo caer. 사람이 죄를 지음으로 말미암아 사람에게 수고와 노력을 주셨습니다. Pues a través, por lo que los hombres habían cometido pecado, Dios les ha dado a los hombres el labor y el trabajo. 그런데 마귀는 그것이 하나님이 원하시는 것처럼 착각하게 만든 겁니다. Pero Satanás pues hizo que Caín se confundiera de que eso era la ofrenda que Dios quería. 노력과 수고는 하나님이 내리신 저주였습니다. El esfuerzo y el labor era la maldición que Dios había hecho caer. 가인이 시기와 질투가 있어서 결국 아벨을 쳐 죽입니다. Caín pues se puso celoso, por fin llegó a matar a su hermano Abel. 최초의 살인자가 되었습니다. Se hizo el primer homicida. 점점 하나님과 멀어지게 만듭니다. Cada vez más pues hizo que se apartara de Dios. 하나님은 가인을 다시 회복시키기를 원하셨습니다. Otra vez Dios quería recuperar a Caín. 그럼에도 불구하고 회복을 받았음에도 불구하고 하나님 앞에 떠났습니다. Sin embargo, aunque Dios le dio esa oportunidad, se apartó de Dios. 16절입니다. Versículo 16. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. 가인이 여호와 앞을 떠났다고 이야기합니다. Aquí dice, Caín salió de delante de Jehová. 우리가 하지 말아야 될 것 중에 제일 중요한 겁니다. Es una de las cosas más importantes que no debemos hacer. 하나님 앞 교회 앞입니다. Delante de Dios, delante de la iglesia. 어떠한 일이 있더라도 교회 안에서 회복을 얻기를 원해야 됩니다. Por mucho que a ustedes les pase cualquier cosa en su vida, siempre tienen que procurar recuperarse en la iglesia. 하나님은 가인을 완벽하게 회복시키기를 원하셨습니다. Dios quería recuperar perfectamente a Caín. 가인은 하나님 앞을 떠났습니다. Pero Caín salió de delante de Jehová. 마귀의 계기에 빠진 겁니다. Se metió en la maquinación, acechanza de diablo. 하나님 없이도 잘 살 수 있을 것 같이 만들어버린 겁니다. Se pensaba que aunque no tuviera a Dios, podría vivir bien. 17절에 보면 가인의 성을 쌓았다고 이야기합니다. Versículo 17 dice que Caín edificó una ciudad. 하나님의 도움 없이도 살 수 있다고 생각하는 겁니다. Pensaba que sin ayuda de Dios podría vivir bien. 스스로 노력, 스스로 보호를 통해서 살 수 있다고 생각하는 겁니다. Pensaba que por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, le saldría bien todo. 착각입니다. Era su confusión. 가인이 성을 쌓았지만 Aunque Caín edificó la ciudad, 하나님께로부터 벽을 쌓는 겁니다. pero eso significa que hizo la división contra Dios. 우리가 하지 말아야 될 것이 그런 거예요. Es lo que nosotros no debemos hacer. 더 놀라운 것은 19절입니다. Lo más asombroso todavía es versículo 19. 라멕이 두 아내를 취했다고 이야기합니다. Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. 내 마음속에 원하는 대로 살아가는 겁니다. O sea, uno vive como quiera su corazón. 하나님은 한 아내, 한 남편을 명하셨습니다. Nada más Dios le mandó tener un esposo, una esposa. 가인의 자녀 라멕이 결국 두 아내를 취했다고 이야기합니다. Pero dice que Lamec, quien era hijo de Caín, por fin tomó para sí 2 mujeres. 자기 성적인 욕구 때문입니다. Para llenar, satisfacer su deseo sexual. 하나님 앞에 끊임없이 나뉘는 일들을 하게 합니다. Pues de ahí pues empezaron a hacer la división continuamente contra Dios. 21절입니다. Versículo 21. 수금과 통솔하는 악기가 나옵니다. Aquí también habla de unos instrumentos musicales que se llaman arpa y flauta. 이 악기는 축제를 벌일 때 쓰는 악기입니다. Son los instrumentos musicales que usan en las fiestas.
하나님이 빠진 그 공허함을 축제로 채우는 겁니다. Cuando ya no tenían a Dios para llenar el vacío de su corazón, ahora pues quieren disfrutar de la música. 그것이 행복인 것처럼 만들어버립니다. Pues Satanás les hizo que esto pues pareciera la felicidad. 22절은 각양 날카로운 철 기계를 만들었다고 이야기합니다. Versículo 22 dice que hicieron artífice de toda obra de bronce y de hierro. 그 이후에 살인죄가 더 흥황했다고 이야기합니다. Dice la palabra que después de haber hecho esto todavía ha habido más homicidios. 마귀는 끊임없이 나뉘게 합니다. Satanás continuamente hace las divisiones. 생각해 보시죠. Vamos a pensar. 하나님은 우리를 구별되게 하시지 단절되게 하신 게 아닙니다. Dios es quien nos ha separado, pero no que pues nos ha dicho que tengamos la división. 단절이라는 것은 폐쇄된 생각을 만들 마음속에 폐쇄된 마음을 먹게 합니다. El tener la división pues hace que tengamos el pensamiento pero muy controlado. 세상의 죄로부터 구별되기를 원하셨던 거예요. Pero nada más Dios quiere que vivamos separados de los pecados del mundo. 근데 여기 앉아 계신 청년들에게 이상한 생각을 집어넣어줍니다. Pero Satanás les mete a los jóvenes que están sentados acá la idea, el pensamiento raro. 말씀대로 어떻게 살 수 있어? Diciendo, ¿cómo es posible que en este mundo pueda vivir solo conforme a la palabra? 말씀을 지키는 건 목사님들이야. Pues los que guardan esta palabra solo son los pastores. 말씀을 지키는 건 임원들이야. Los que guardan esta palabra son solo los siervos de la iglesia. 적당히 살아가면 되지. Pues está bien que yo viva pues así o más. 나는 그렇게 하지 못해. Yo no puedo vivir así de esa manera. 마음속에 끊임없이 충동기를 일으킵니다. Pues sigue incitando su corazón Satanás. 그때 하나님은 끊임없이 우리 마음속에 죄를 다스리라고 이야기하실 거예요. Pero en este momento Dios nos sigue diciendo que sepamos controlar nuestro pecado. 가인이 아벨을 죽이기 전에 하나님 경고하셨습니다. Antes de que Caín matara a su hermano Abel, Dios ya le había dado la advertencia. 마음속에 분이 있지만 그 분을 겉으로 드러내지 말라고 이야기하시죠. Dios le había dicho así, aunque tú tengas la ira en tu corazón, no harás que salga por fuera. 청년들에게 하나님 경고하십니다. Dios les da la advertencia a los jóvenes. 일요일, 수요일 모든 모임의 말씀 속에서 우리 마음속에 경고를 하십니다. En la palabra de los miércoles y de los domingos nos da la advertencia en nuestro corazón. 말씀을 준행하지 않고 마귀를 따라가는 삶은 죽음의 삶이라고 이야기를 하십니다. Nos dice que el vivir conforme a la palabra de Satanás, no siguiendo esta Biblia, es la vida muerta. 그리스도인처럼 살아가는 것이 그리스도인으로 살아가는 것이 너무나 어려운 줄 압니다. Sabemos que es muy difícil vivir en este mundo siendo los cristianos para los cristianos. 내 마음속에 평강이 깨어질 때도 있습니다. Hay veces en que se nos rompe la paz que hay en nuestro corazón. 근데 왜 그런지 생각해 보시죠. Pero piensen, ¿por qué les ha pasado eso? 내가 말씀을 듣고 말씀을 지키려고 하기 때문에 힘든 겁니까? 아니면 세상 속에 있기 때문에 힘든 겁니까? Ustedes viven sufridos en este mundo porque quieren siempre guardar la palabra leyéndola o viven metidos en el mundo. 하나님 지금도 끊임없이 우리에게 경고하십니다. Dios nos sigue advirtiendo todavía 구별되기를 원하십니다. que quiere que vivamos separados. 가인의 후예들은 하나님 없이도 살 것처럼 점점 나아갔습니다. Los descendientes de Caín vivían de aquí en adelante pensando que podrían vivir bien sin tener a Dios. 우리의 끝은 마귀의 속임수의 끝은 결국 죽음입니다. Pero el fin de engaño de Satanás será por fin la muerte. 쓸모없는 그리스도인 된다는 것. Significa que serán los cristianos inútiles. 하나님은 우리에게 경고하시는 모습을 이스라엘에게 경고하시는 모습처럼 그 모습의 말씀을 듣고 우리가 한번 생각해 보시죠. También vamos a pensar pues en la advertencia de Dios pensando en el pueblo de Israel. 에스겔서 18장입니다. Ezequiel 18. 30절입니다. 18:30 32절까지. a 32. 우리 동사님이 하나님의 마음으로 좀 읽어주십니다. El hermano traductor les va a leer con el corazón de Dios. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 하라고 이야기하십니다. Dice la palabra que nos convertamos, nos apartemos de todas nuestras transgresiones. 31절에 어찌하여 죽고자 하느냐 말씀하십니다. Versículo 31 dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? 그 길의 끝은 죽음이라는 겁니다. 쓸모없는 그리스도인이라는 거예요. Dice que el fin de este camino es la muerte, o sea que sean los cristianos inútiles. 마귀는 조금씩 이것만으로 점점 접근합니다. Satanás se está acercando a nosotros diciendo, solo esta vez, solo esta cosa. 내가 교회 안에 있는데 왜 성장이 안 됩니까? Estando en la iglesia, ¿por qué no han crecido todavía? 말씀을 듣고 있는데 왜 성장이 안 됩니까? Aún escuchando la palabra, ¿por qué todavía no han crecido? 에베소서 6장 10절에 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해진다고 이야기했습니다. Efesios 6:10 dicen que van a ser fortalecidos en el poder del Señor estando en fuerza. 주 안에서만 있다고 해서 강건해지는 게 아니라는 겁니다. Pero no significa que con solo estar en el Señor van a ser fortalecidos. 구별된 삶을 통해서 진정한 행복으로 나아간다는 겁니다. Significa que a través de la vida separada pueden tener la fortaleza verdadera. 베드로전서 2장 2절에는 갓난 아이들처럼 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 이야기했습니다. Primera de Pedro 2:2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. 말씀을 듣고 있는데 왜 성장이 없습니까? Pues aún leyendo la palabra, escuchándola, ¿por qué creen que todavía no han crecido? 말씀을 읽고 듣는데 왜 마음속에 평강이 없습니까? Son los que ustedes leen la palabra y la escuchan, pero ¿por qué no tienen crecimiento? 베드로전서 2장 1절 갓난 아이들과 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 그 앞절에 Primera de Pedro 2, versículo 1, pues, pero en 2 que dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Antes del versículo, ¿saben qué dice? 하나님 버리라고 하신 것이 있습니다. Pues hay una cosa que Dios desechemos. 모든 악독과 괴율과 시기와 비방하는 말을 버리고 사모하라고 하셨습니다. Dice la palabra que desechemos toda la maldad, toda la palabra de envidia, toda la maquinación. 죄를 가지고 하나님 말씀을 듣기 때문에 성장이 없는 겁니다. Escuchan esta palabra teniendo pecados en su corazón, así que no tienen crecimiento, 평강도 없는 겁니다. ni tienen paz. 우리가 마치 그런 거죠. Así somos nosotros. 어머님이 나를 위해서 맛있는 음식을 차려놨습니다. La mamá tiene preparada la comida rica para ustedes 여기 계신 분들은 불러요. y está llamando a ustedes. 식사하러 오느라. Vengan a comer. 그런데 싸구려 100원짜리 사탕을 물면서 입맛이 없어서 못 먹겠어요 이야기하는 거고. Pero nada más le dicen a su mamá que no quieren comer porque están chupando un dulce que vale nada más $1. 마귀가 준 싸구려 100원짜리 사탕에 어머니의 음식의 맛을 잃어버린 겁니다. Por dulce que vale solamente ni $1 dado por Satanás, ya no quieren comer el alimento preparado por su mamá. 그 마지막은 죽음이라고 이야기하십니다. El fin de esto dice que es la muerte. 엄청난 경고를 하십니다. Nos da la advertencia tan fuerte, 직장에서도 학교에서도. aún en el trabajo, aún en la escuela. 그리스도인으로 사는 것은 쉽지만은 않습니다. No es fácil que vivan en este mundo como los cristianos, 하지만 위로가 있잖아요. pero tienen la consolación, 평강이 있지 않습니까? tienen la paz, 약속이 있지 않습니까? tienen la promesa. 그것이 하나님의 변함없는 말씀입니다. Entonces, su promesa es la palabra de Dios que no cambia. 순간순간 우리 성도님들을 여러 가지 속임수로 꿰려고 합니다. Cada momento de su vida quieren engañar a ustedes con varios engaños. 그때마다 우리는 이기려고 하는 의지가 필요해요. Pero cada que les pase esto necesitan tener la voluntad tan firme de vencer. 더 나은 삶 그리고 더 나은 평강으로 이어지게 해주실 겁니다. Dios seguramente les va a dar la paz más buena y la vida mejor. 세상에 당연한 것이 성경에서 죄라고 하면 죄인 겁니다. Lo normal de este mundo, si la Biblia dice que es el pecado, es pecado. 세상은 죄 가운데 거하기 때문에 그것이 당연한 줄 여깁니다. El mundo siempre está lleno de los pecados, por eso les parece que son cosas normales. 마귀는 우리 마음속에 들어와서 그것을 같이 즐기기를 원합니다. Pero Satanás entra en nuestro corazón y quiere que disfrutemos de los placeres de este mundo junto con ellos. 점점 나중에는 감각 없는 사람처럼 만들어요. Así que luego hace que se nos pierda nuestra sensibilidad. 이 연합교제가 더 뜨거운 마음, 내 마음속에 죄를 버리는 마음으로 나아갈 수 있으면 좋겠습니다. A través de esa comunión de las iglesias, me gustaría que tuviese el corazón más caliente para poder acercarse a Dios. 서로에게 격동되는 모습들이 되기를 바랍니다. Espero que cada uno de ustedes se puedan considerar unos a otros
estimulándolos, 와, 저 형제님처럼 살고 싶다. diciendo, quisiera vivir como ese hermano, 저 자매님처럼 살고 싶다. diciendo, quisiera vivir como esa hermana. 선한 격동이 일어나는 그 교제가 됐으면 좋겠습니다. Espero que a través de esta comunión haya estimulación, pero buena. 창세기 4장을 보시겠습니다. Génesis 4, 25절입니다. 4:25. (25절) 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 죽임당한 아벨 대신해서 하나님은 셋을 선물로 주셨습니다. En lugar de Abel muerto, Dios le regaló otro hijo llamado Set. 셋은 이 세상을 변화시킬 사람이었습니다. Set era quien que iba a cambiar este mundo. 하나님 편에 속한 사람이었습니다. Era el que estaba del lado de Dios. 하나님을 떠난 가인의 후손들을 변화시킬 사람이었습니다. Era quien iba a cambiar a los hijos de Caín apartados de Dios. 하나님은 여러분들을 여러분의 삶 속에 선물로 주셨습니다. Dios ha dado también la vida como regalo a ustedes. 여러분들은 여러분 삶에 많은 사람들을 변화시킬 사람들입니다. Ustedes son los que van a cambiar a muchas personas de alrededor. 마지막 희망일 수 있어요. Ustedes pueden ser la última esperanza. 뜨거운 마음을 가지고 하나님 편에 속하길 원합니다. Así que espero que estén del lado de Dios con el corazón caliente. 선물로 줬던 그 셋까지도 하나님 마귀는 결국 속임수로 꿰버립니다. Pero Satanás engañó hasta ser regalado por Dios. 6장 1절 2절 보시죠. Capítulo 6, 1 y 2. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 2절에 하나님의 아들들은 셋의 후손이었습니다. Versículo 2 dice, los hijos de Dios, ellos son los descendientes de Set. 이 세상을 변화시킬 사람이었습니다. Eran los que tenían que haber cambiado ese mundo. 그 사람이 타락합니다. Pero ellos fueron pervertidos. 구별되라 하셨는데 마음속에 어려움이 생겼던 겁니다. Dios les había dicho que vivieran separados, pero no pudieron vivir así. 마귀는 그런 마음을 집어넣는 거예요. Satanás ha metido ese corazón de no querer vivir para el Señor. 남들도 다 그렇게 사는데 뭐 Diciendo, todos viven así. 내가 무슨 특별한 죄를 짓는 것도 아닌데 뭐 Pues no cometo unos pecados especiales. 그런 생각이 들게 착각하게 만들어버려요. Satanás hizo que pensaran de esa manera, que se confundieran así. 그것 때문에 결국 무엇이 심판이 이루어졌습니다. A causa de eso, les llegó el juicio. 3절에 하나님은 결국 심판하시겠다고 말씀하셨습니다. En versículo 3, Dios dijo que iba a juzgarlos. 이 세상을 변화시킬 셋의 후손이 타락하니 더 이상 소망이 없는 겁니다. Debido a que los descendientes de Set, quienes tenían que haber cambiado este mundo, vivieron también perdidamente, así que en este mundo ya no había nada de esperanza. 전 세계를 물러덮었던 홍수 심판이 있었던 겁니다. Hubo juicio de diluvio que cubrió todo el mundo. 노아의 홍수 사건이 바로 그 사건입니다. Es el acontecimiento del diluvio de Noé. 쾌락 중심이 되어버린 겁니다. Pues todos vivían enfocados en los placeres. 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 사람들입니다. Somos los que vivimos agradándole a Dios. 신앙생활의 주인공은 하나님입니다. La protagonista de nuestra vida cristiana es Dios. 그분이 기뻐하실 것을 열심히 수고하고 봉사함에 따라 우리에게도 기쁨이 주어지는 겁니다. Así que si vivimos agradándole a Él, si se nos dará también la mayor alegría. 남들처럼 살아가는 것이 마귀는 특별한 죄를 짓는 것이 아닌 것처럼 만들어버립니다. Satanás nos hace pensar que el vivir como otras personas no es un pecado especial. 신앙생활의 주인공이 나로 바뀌었습니다. Ahora la protagonista de su fe es cada uno de ustedes. 점점 타협적인 삶으로 바꿔갑니다. Eso significa que nada más viven para sí mismos. 맛을 잃은 소금은 모래입니다. La sal que está insípida ya es una arena. 이런 마음이 들 수 있겠죠. Podrían pensar así. 꼭 내가 아니어도 괜찮다. Está bien que no sea así yo, 나 말고도 많이 있다. porque menos yo también hay todavía más personas. 나중에는 내가 아니었으면 좋겠다. Luego dice, quisiera que yo no fuera.
점점 마귀는 감각 없는 사람처럼 만들어요. Así Satanás hace que sean más insensibles. 아주 작은 죄를 가지고 나를 쓸모없는 사람으로 만들어버려요. Con el pecado más pequeño a mí me hace inútil. 에베소 4장을 보시겠습니다. Efesios 4, 17절 17, 20절까지입니다. de 17 a 20. 선생님 읽겠습니다. Se los leo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 19절에 보면 저희가 감각 없는 자 되었다라고 이야기합니다. Versículo 19 dice, perdieron toda sensibilidad. 우리가 구원받았을 때 처음 마음 생각해보죠. Cuando fuimos salvos, ¿cómo estaba nuestro primer corazón? 내가 하고 있던 모든 것이 죄인 줄 깨달았습니다. Pues nos dimos cuenta de que todo lo que estábamos haciendo era el pecado. 두려움이 있었고 하나님 앞에 용서받기를 구했습니다. Así que teníamos miedo y queríamos ser perdonados por Dios. 용서받은 후에도 다시 돌아가지 않도록 노력했습니다. Aún después de que fuimos perdonados, habíamos tratado de no volver a la vida anterior. 시간이 지났습니다. Ya pasó el tiempo, 다시 옛것으로 돌아가려는 마음이 있지 않습니다. pero no que pues tenga otra vez ganas de querer regresar a lo anterior. 남들이 다 그렇게 살고 있기 때문에 그렇게 살려고 하진 않습니다. Pues no que también quieran vivir como los demás, diciendo que todos los hombres del mundo viven así. 하나님이 슬퍼하십니다. Dios estará triste. 이 세상을 바꿀 사람들이에요. Ustedes son los que van a cambiar este mundo. 가정을 바꿀 사람, 직장을 바꿀 사람입니다. Son los que van a cambiar el hogar y el trabajo. 내 학교를 바꿀 사람이 여기 앉아 계신 성도님입니다. Aquí están sentados los que van a cambiar su escuela. 그렇게 하나님 기대감을 가지고 여러분들을 삶의 현장에 보내셨습니다. Así Dios con esa esperanza les ha enviado a ustedes a cada lugar de este mundo. 마귀는 끊임없이 우리 성도님들의 마음을 헤집어 놓습니다. Pero Satanás siempre así revolca el corazón de ustedes. 하나님은 구원받은 사람을 주목하십니다. Dios fija sus ojos en la vida de los salvos. 놀랍게도 마귀도 주목하고 있어요. Pero asombrosamente Satanás también fija sus ojos en ustedes. 성경에는 마귀로 틈을 타지 못하게 하셨습니다. La Biblia dice, no deis el lugar a Satanás. 아주 작은 틈입니다. Es un lugar muy pequeño. 이만한 구멍이 아니라 작은 틈이에요. No me refiero a un agujero tan grande, sino un lugar tan pequeño, no le deis. 무엇을 의미하는 겁니까? ¿A qué se refiere eso? 이만한 틈이라면 멀리서도 볼 수 있습니다. Si fuera pues un lugar tan grande, de lejos también se notaría. 작은 틈은요, Pero el lugar tan pequeño, 가까이서만 볼 수 있습니다. pues solamente se ve de cerca. 마귀는 아주 가까이 있다는 거죠. Significa que Satanás está bien cerca de ustedes. 오늘도 교제하면서 서로의 마음을 다치게 하려고 끊임없이 충동질을 일으킬 겁니다. El día de hoy también Satanás siempre seguirá incitando su corazón para que algunos salgan dañados de su corazón. 운동을 하다가도 끊임없이 문제를 일으킬 겁니다. Aun cuando hacen deporte también siempre provocará problemas. 그때 하나님의 마음으로 돌아와야 됩니다. En este momento regresen al corazón de Dios. 마귀는 우리를 주목하고 있습니다. Satanás fija sus ojos en nosotros. 예수님을 팔았다는 가룟 유다를 생각해보죠. Piensen en Judas Iscariote quien vendió a Jesús. 요한복음 13장 2절에 마귀가 가룟 유다의 마음에 예수를 팔 생각을 집어넣어줬다고 되어 있습니다. San Juan 13:2 dice que Satanás metió en el corazón, en el pensamiento de Judas Iscariote que le vendiese a Jesucristo. 너무나 중요하기 때문에 이거 찾아봐야 되겠습니다. Esto es muy importante, así que vamos a buscar. 요한복음 13장 San Juan 13, 2절입니다. 2. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. 가룟 유다의 마음에 예수를 팔 생각을 집어넣어준 것이 마귀였습니다. Satanás era quien había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase a Jesús. 하나님은 여러분들을 죄를 짓는 쪽으로 시험하지 않습니다. Dios no tienta a ustedes que cometan pecados. 죄를 짓는 쪽으로 시험하는 것은 마귀입니다. Pues el que les tienta a ustedes para que cometan pecados es Satanás. 그것으로부터 이기기를 원하십니다. Pero quieren que pensamos de eso.
죄의 기로에서 내 마음에 갈등이 생긴다라는 것은 마귀가 그렇게 생각을 집어넣어주고 있는 겁니다. Si tienen ganas de querer cometer pecados es porque Satanás les ha puesto este corazón. 가룟 유다의 마음속에 그 마음을 넣어뒀습니다. En el corazón de Judas Iscariote también metió este pensamiento. 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá metido? 가룟 유다는 헌금함을 관리했던 사람입니다. Porque Judas Iscariote se encargaba del ofrendero. 거기 있던 돈을 훔쳐갔던 사람입니다. Era quien también robaba dinero que había ahí. 그것을 마귀는 보고 있었습니다. Satanás lo estaba mirando. 나중에는 예수님도 돈처럼 보이는 거예요. Luego hasta el Señor Jesucristo parecía como dinero. 예수님 팔면 돈 좀 되겠는데 Si vendo al Señor Jesucristo se me dará también algo de dinero. 그렇게 만들어버립니다. Así le hizo. 마귀는 사람 마음 몰라요. Satanás no conoce el corazón de la gente. 열왕기상 8장 39절에 주만 홀로 인생의 마음을 다 아시니라. Segunda de Reyes 8:33 dice que solo Jehová mira y conoce el corazón de todos, dice. 하나님은 사람 마음 압니다. Solamente Dios conoce el corazón de los hombres, 마귀는 사람 마음 몰라요. pero Satanás no lo conoce. 자주 하는 행동, 말, 패턴을 보고 추측을 합니다. Pero Satanás es quien se pone a también pues pensar viendo la forma de la vida y de actuar y de hablar de ustedes. 여러분의 관심사가 무엇입니까? ¿Cuál es el interés de ustedes? 세상의 관심사라면 끊임없이 충동지를 넣어줄 겁니다. Si les interesa las cosas del mundo, también seguirá incitando su corazón. 내 마음에 관심이 이성이라면 끊임없이 거기에 대해 시험을 들게 할 겁니다. Si tiene interés pues en los novios, también siempre les seguirá incitando ese corazón. 내 관심이 술과 담배, 마약이라면 끊임없이 거기에 시험을 하게 만들 겁니다. Si a algunos de ustedes les interesa droga, alcohol, fumar, también les seguirá incitando este corazón. 혼자 이길 수 없기 때문에 하나님 교회를 주셨습니다. Por lo mismo de que solitos no pueden vencer, les ha dado la 내 iglesia. 마음속에 갈등이 있을 때마다 우리 목사님들과 상담하십시오. Cada que tiene pues esta pelea en su corazón, acudan a los pastores y pídanle la consulta. 끊임없이 혼자 있는 시간을 만들지 말고 교회에 모입시오. Pues no se dejen estar solitos en la casa, sino cada que se puedan, reúnanse en la iglesia. 그럴 때 이길 수 있습니다. De esa manera van a poder vencer. 큰 소 무리가 있습니다. Hay un grupo tan grande de las vacas, 야생이에요, 야생. pues en la llanura. 사자는 끊임없이 그 소 무리를 들어가서 소를 잡아먹으려고 합니다. Pero el león siempre quiere meterse en ese grupo de las vacas para cazar. 그 사자가 주목하는 소는 어떤 소일까요? Entonces, ¿en qué vaca creen que fija sus ojos el león? 엄청나고 크고 튼튼한 소일까요? ¿En la vaca tan grande, enorme? 아니면 다리를 절고 있거나 ¿O, 병에 걸려서 무리에서 이탈된 소일까요? o fijar sus ojos en las vacas que están cogiendo o que han salido del grupo? 무리에서 이탈된 소일 겁니다. Pues seguramente fijar sus ojos en unas vacas que ya salieron del grupo. 끊임없이 교회 한복판에 들어와야 됩니다. Siempre tienen que entrar en el centro de la iglesia. 마귀의 시험을 받을 수 있어요. Si no, pueden ser tentados por Satanás. 다시 에베소서 6장 실로 잡아주실 거라고 찾아보시겠습니다. Otra vez vamos a buscar Efesios capítulo 6, que marcaron. 10절입니다. 10. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하라고 이야기하십니다. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 주 안에서는 이 교제와 교회입니다. En el Señor, en la iglesia y en la comunión, dice. 그 힘의 능력은 무엇입니까? ¿Y cuál sería en el poder de su fuerza? 히브리서에는 그 능력의 말씀으로 만물을 붙드셨다고 이야기하십니다. Libro de Hebreos dice que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. 하나님 기도의 능력이 있다고 이야기하십니다. Dios dice que la oración tiene el poder. 말씀과 기도와 교제 안에 있을 때 결국 강건해지는 겁니다. Significa que estando en la palabra, en la comunión, en la iglesia, van a ser fortalecidos. 연합교제뿐만 아니라 각 교회에 돌아가셔도 교제에 끊임없이 나오려고 노력하십시오. No solo a esta reunión de las iglesias, cada que regresen, también cuando regresen a su iglesia, siempre tratan de participar a la reunión que hay. 교회는 보호하는 곳입니다. La iglesia es donde los protege 마귀로부터. de Satanás. 청년 때에 여러 가지 시험과 여러 가지 어려움들이 있는 줄 압니다. Sé que en el tiempo de juventud han de tener varias tentaciones y dificultades. 우리는 서로 보호해줄 의무가 있습니다. Pero tenemos el deber de protegernos unos a otros. 그래서 교회를 만들어 주셨습니다. Por eso nos ha puesto en la iglesia. 우리 마음속에 교제와 교회를 사모하는 마음, 하나님 말씀을 사모하는 마음 필요합니다. En el corazón de nosotros es necesario desear siempre
al Señor, la iglesia y la comunión que hay. 11절 12절을 같이 읽겠습니다. 11 y 12 leemos juntos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 11절에 보면 하나님의 전신갑주를 입으라고 이야기하십니다. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. 이 전신갑주는 군인이 전쟁을 할 때 입는 전투복입니다. Esta armadura es la que los soldados se ponen en la guerra. 전투복에 대해서는 14절부터 17절까지 구체적으로 나와 있습니다. Sobre la armadura también del versículo 14 a 17 habla concretamente. 진리의 띠, Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 우리의 융배, vestidos con la coraza de justicia, 평안의 복음에 예비한 신, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y tomad el escudo de la fe, 구원의 투구. toma el yelmo de la salvación. 이것은 구원받은 이후에 하나 자연적으로 우리에게 주어진 겁니다. Son las cosas dadas a nosotros naturalmente después de ser salvos. 그래서 어떨 때는 신앙생활이 어려울 수 있어요. A veces se les puede hacer difícil llevar su vida cristiana. 거추장스럽게 느껴질 때도 있습니다. Parece que el llevar la vida cristiana pues algo que les molesta. 그 전투복을 벗어버리고 싶을 때 있습니다. A veces tendrán ganas de quitarse esa armadura. 그런데 전쟁이라면 벗겠습니까? Pero si estuviese en la guerra, ¿a poco se quitarían de esa armadura? 내가 마귀와 전쟁하지 않기 때문에 거추장스러운 거예요. Por lo mismo de que ustedes ahorita no tienen la batalla, la pelea contra Satanás, por eso piensan que la armadura les molesta. 마귀와 대적할 때는 그것이 가장 필요한 물건입니다. Pero en el momento en que ustedes pelean contra Satanás, lo que se les necesita más es esta armadura. 그리고 하나님은 성령의 곧 하나님의 말씀을 가지라고 Y 이야기했습니다. después dice que que nosotros tengamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 데스루틀란에 와서 말씀을 전하면서 Esta vez que vengo a Teshitlan y dándoles la palabra, 잘 적으시고 말씀을 잘 찾으시는 거 보면서 너무 감사했습니다. viendo a ustedes que encuentran bien los libros de la Biblia y que apuntan, también estoy agradecido con Dios. 그 말씀을 암송하십시오. Memoricen la palabra que apuntaron. 새겨두세요. También grábala en su corazón. 상황이 있을 때마다 그 말씀을 꺼내서 싸우셔야 됩니다. Cada que estén acorralados en una situación, saquen esta palabra que hay y peleen. 무기에는 여러 가지 종류가 있습니다. Pues hay varios tipos de arma. 화살도 있겠죠. Hay flecha, 칼도 있습니다. hay espada. 성경에는 칼이라고 이야기하십니다. La Biblia dice la espada. 왜 칼이라고 이야기하십니까? ¿Por qué creen que dice que es la espada? 마귀는 지금도 가까이 Porque sigue Satanás cerca de nosotros. 무엇 갖고 싸우시겠습니까? ¿Con qué ustedes pelearían contra él? 시험 받으실 필요가 없는 분이 예수님입니다. El que no necesita ser tentado es Jesús. 그런데 예수님이 땅에 오셔서 시험을 받으셨습니다. Pero Jesucristo al venir a esta tierra, él también fue tentado. 왜 시험 받으셨을까요? ¿Por qué creen que Jesucristo fue tentado? 이렇게 싸우는 거라 보여주는 겁니다. Aunque no necesitaba ser tentado para enseñarnos de qué manera hay que pelear. 예수님은 시험 당하실 때마다 말씀을 꺼내셨습니다. Cada Jesucristo fue tentado, sacaba la palabra. 여러분 삶 가운데서 말씀의 감이 아주 단단하기를 원합니다. Espero que en la vida de ustedes también la espada que cada uno de ustedes traen sea tan fuerte. 말씀의 감이 아주 날카롭기를 원합니다. Espero que la espada, que es la palabra, sea tan filosa. 오늘 하루만 노력한다고 되어지는 게 아닙니다. Aunque solamente procuren el día de hoy, no les va a salir bien. 날마다 노력하고 Cada día procúrenlo. 일요일날, 수요일날 말씀을 반드시 들어야 됩니다. Escuchen la palabra de los domingos y de los miércoles sin falta. 그것이 나로 싸울 수 있는 무기를 주시는 겁니다. De esa manera a mí se me dará el arma con que yo puedo pelear. 오늘 연합 교제를 통해서 더 많은 은혜와 또 하나님께서 평강 주시길 원합니다. Espero que Dios les dé más gracia, más paz a ustedes a través de esta comunión de las iglesias. 함께 기도하시겠습니다. Oremos juntos. 사랑이 많으신 하나님 감사를 드립니다. Dios, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 저희를 너무나 사랑하셔서 구원해 주시고 Por amarnos tanto nos has salvado. 교회를 선물로 주셔서 남은 인생 주님을 위해 살아가게 해주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias por regalarnos esta iglesia para que podamos vivir para ti en el resto de la vida. 하나님께서 계획하시고 준비하신 이 연합교제를 통해서 많은 은혜 받기를 원합니다. Queremos recibir tanta gracia tuya a través de esa comunión de las iglesias que tú tenías preparada. 기대하는 마음을 성사하여 하나라도 얻고 돌아갈 수 있도록 도와주셔서 Ayúdanos a obtener al menos una cosa antes de que regresemos. 세상에 많은 사람들은 육신의 즐거움에 빠져 있습니다. Muchos hombres del mundo están bien metidos en los placeres de la carne. 하지만 우리는 하나님 주신 그 영원한 즐거움을 찾고자 이곳에 모였습니다. Pero estamos reunidos para encontrar la alegría eterna que nos quiere dar. 하나님 주시는 그 평안을 누리고
또 오늘 즐겁고 행복하게 하루를 보낼 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a tener la paz que nos quieres dar y pasar buen tiempo el día de hoy contigo, Señor. 교제하는 매 순간 함께 해주시고 Que estés con nosotros cada momento de la reunión. 시간 마치는 시간까지 또 돌아가는 시간까지 지켜주시옵소서. Desde el inicio hasta que termina, hasta que regresemos, guárdanos. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.